जोहार जो मुख्य विषय वस्तु शुणबार आछे जोगा तुरा कभू शुण ना एगा सबु नखर पाई शुभ समाचार छवि बई के देखो आर शुण आम्ही जेरकम कइबो शुभ समाचार ओ शब्द जेतबा शुणभ एटा समयर अन्य छवि के देखबार पाई तुरा कैसेट बंद करी पार जेतबा सब विषय चिंता करभ जोगा शुणती छ वर्तमान आरंभ कर प्रथम छवि छवि एक आरंभ बय एक भाग नु 5 भाग प्रथम भाग नु 5 भाग गीत 90 अध्याय नु 2 पद आरंभ रे किंतु ईश्वर थाले जेतबा ईश्वर सृष्टि करले आकाश आर दुनिया किंतु माटीर किछु परिमाण थाले नहीं किंतु ईश्वर माटी बनाले एवं से उ आशीर्वाद करले आलो हो उ बेड़ा बनाले एवं ज्योत्स्ना बनाले सबु तारा के बनाले ईश्वर एक भाल मानुष एवं उ सबु नखर उपरे शासन करले छवि 2 ईश्वरंकु पद जिसाय 45 आधा 18 भाग नु 19 भाग हिब्रू रो 4 आधा 12 भाग गीत गाहेठे 19 आधा 7 भाग नु 10 भाग ए বইটার ছবি বাইবেল বইয়ে আছে এটা ঈশ্বরঙ্কর কথা এবং এটা ঈশ্বরঙ্কর কথা আমরাকে কহে কিন্তু উহাকার বাট ঈশ্বর सबुनके ভাল পায় आम्ही तुराके बाइबल बहिनु कहिबाके चाही छवि 3 सृष्टि करलेक आरंभ करलाई बई 1 भाग नु 25 भाग पर्यंत ईश्वर उ सबु किछु बनाले उ कइलेक ओ रकम हो किंतु ओ रकम हलेक उ जो रकम कइलेक उ मेघ बनालेक उ समुद्र बनालेक उ कइलेक किंतु उ माटी बनालेक तापरे उ जंतु बनालेक पानिये माछ गाके मेघे चढ़ई गाके सबु जीव जंतु गाके ओटा भाभी ईश्वर सबु किछु बनालेक ईश्वर जोगा बना थालेक सौगाई सबु शांति पालेक जोगा सबु उ बना थालेक सबु किछु भाल थालेक छवि 4 आदम आर हवा आरंभ बय 1 भाग नु 26 भाग नु 31 भाग पर्यंत 2 भाग 2 आधा 7 भाग नु 3 आधा 24 भाग प्रथम ईश्वर मानुष बनालेक किंतु उहार बुहे उहाके आदम आर हवा नाम दिलेक उ सबु विषय उहाके अधिकार दिलेक ईश्वर एकटा चिंता करी फूल बागान बनालेक ईश्वर उहाकार संगे थालेक किंतु उहाकार संगे कथा हलेक उहा ईश्वरेर बंधु थालिन ईश्वर उहाके सबु गाछेर फल खाते कइलेक एकटा गाछ छाड़ी एकटा शत्रुर नाम शैतान उहाकार पास के बागान के आसलेक उ आदम आर हवा के ईश्वरंकु अबाध्य हबार पाई चाइलेक किंतु उहा माना करथाबार गाछेर फल खाई दिलिन उहा ईश्वरंकर नामे पाप काम करलिन किंतु उहा ईश्वरंकर संग नु अलगा हलिन ईश्वर आदम आर हवा के भाला फूल बागान नु खेदी दिलेक से दिन नु सबु मानुष ईश्वरंकर रागे पाप काम करछन किंतु उहाकार ठेनु एकधार हलिन सौ करते आमरा कष्ट अनुभव करिथि रोग आर मरबार छवि 5 कईन आर एबल आरंभ बई 4 भाग नु 1 भाग नु 16 भाग रोमियो 3 भाग नु 23 भाग
আদম আর হবা দু নখ ছা থালিন। আদম আর হবার দুটা ছা থালিন। উহাকার নাম থালেক কইন আর এবল। এবল ঈশ্বরকে খুশি করালেক। কাইন ঈশ্বরকে খুশি করলেক নাই। কাইন এবলকে হিংসা করলেক, কিন্তু একদিন উহাকে মারলেন। ঈশ্বর কাইনকে কঠিন দণ্ড দিলেক, কারণ ও অচমিৎকার কাম করি পাপ পালেক। ঈশ্বর রাগলেক, যেতবা মানুষ পাপ কাম করন ঈশ্বর চাহিলেক মানুষের সঙ্গে মিশব, কিন্তু পাপ নু সবু নখের ঠেনু ঈশ্বরকে অলগা করছন। 26 নহরের জাহাজ আরম্ভ বহি 6 ভাগ 1 ভাগ নু 22 ভাগ। পিতর 2 3 ভাগ নু 9 ভাগ। বহুত পিঢ়ি গেলা পরে আদম আর হবাঙ্কর বহুত ছা হলিন। সবু মানুষ পাপ করলিন, কিন্তু ঈশ্বরকে মানলিন নাই। মানুষের পাপ ভয়ঙ্কর থালেক। ঈশ্বর উহাকে ধ্বংস করবেক বলি চাইলেক। একটা ঝড় বৃষ্টি বন্যা দিশরু মাটি পৃষ্ঠয় একনক মানুষ থালেক, যে ঈশ্বরকে ভাল পাতে থালেক আর মানতে থালেক। উহার নাম থালেক নহ। ঈশ্বর নহকে কইলেক বড় জাহাজ একটা বনাবার পাই, সৌটার পাই বন্যানু বঁচবার পাই। ওটা বনাবার বেড়া উহাকে বহুত বছর নাগলেক। যেতবা নহ বনালেক ও মানুষকে সতর্ক করি দিলেক ঈশ্বরঙ্কর বিচার নু। আর যৌ বন্যা আসতে থালেক, যে ভি হউ মানুষ নহকে বিশ্বাস করলিন নাই, আর উহা মানা করলিন। উহা পাপ নু বঁচবার পাই মানা করলিন। 26 বন্যা আরম্ভ বই 7 ভাগ 1 ভাগ নু 24 ভাগ। ঈশ্বর সবু প্রকার জীবজন্তুকে নহক আনলেক, আর সবু জীবজন্তুকে আনি জাহাজে রাখলেক। সেতবা নহ আর উহার বুহে, উহাকার 3টা বেটা আর 3টা বউ, আর উহা মধ্য জাহাজ ভিতরকে ঢুকলিন। জাহাজে 8 নখ জীব জন্তু সঙ্গের থালিন। সেতবা ঈশ্বর দুয়ার বন্ধ করি দিলেক। 7 দিন পরে ঈশ্বর বহুত জোর পানি আরম্ভ করলেক, আর ভুইনু পানি ঝরালেক। মাটিয়ে 40 দিন পানি নাগি রইলেক। জাহাজ ভিতরনু বাহিরের মানুষ সবু মরি গেলিন, সবু মানুষ ডুবি গেলিন। নহ আর উহাকার পরিবার বঞ্চি গেলিন, কারণ উহা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে থালিন আর মানতে থালিন। 28 আব্রাম সারা আর ইসাক আরম্ভ বহি 9 ভাগ 18 ভাগ নু 19 ভাগ। 17 ভাগ নু 1 ভাগ নু 8 ভাগ। 21 ভাগ 1 ভাগ নু 7 ভাগ। মাথিও 1 ভাগ 1 ভাগ নু 16 ভাগ। বহুত বছর পরে নহের ছা বহুত জাতি হলিন। আব্রাহাম উহাকার ভিতর নু একনক থালেক। ও একনক থালেক যে কি ঈশ্বরকে ভাল পাতে থালেক আর মানতে থালেক। ঈশ্বর আব্রাহামকে শপথ করলেক, মাটিয়ে উহাকে বহুত বড় জাতি বনালেক। আব্রাহাম আর বুহের একটাহ ছা থালেক নাই, আর উহা ঈশ্বরের শপথকে বিশ্বাস করতে থালিন। আব্রাহামকর ছা থালিন অন্য বৌহের। উহাকার ভিতরনু একনখের নাম থালেক ইসমাইল। আরব জাতির বাপে থালেক। যেতবা আব্রাহাম আর সারা বয়স নু বুঢ়া থালিন, ঈশ্বরের শপথ যগু একটা ছা হলেক। উহাকে ইসাক নাম দিলিন। ঈশ্বর শপথ করলেক সবু নককে আশীর্বাদ করলেক ইসাকের দিশরু, আর উহাকার ছা ছানাকে 26
মশা আর ঈশ্বরের নিয়ম যাত্রা বই 19 ভাগ 1 ভাগ নু 25 ভাগ 34 ভাগ 27 ভাগ নু 32 ভাগ ऐसाक मध्य बड़ो जाति हले उहार छा के इस्राएल कहलिन मशा एक नक ऐसाकू छा भीतर नु एक नक ओ ईश्वर के विश्वास करते थालेक आर मानते थालेक ईश्वर मशा के पहाड़ ऊपर के डाकलेक ऊ सौठे उराकार संगे कथा हलेक ऊ मशा के नियम दिलेक ऊ मानुष के शिक्षा दिबेक कहीं मशा पहाड़ ऊपर नु ओल्हाई आसलेक ईश्वरंकर नियम संगे पाथर उपरे नेखा थालेक सबु मानुष उहार नियम मानभिन। 26 10टा नियम যাত্রা বই 20 আধা 1 ভাগ নু 17 ভাগ ঈশ্বর যে নিয়ম দিলেক মশাকে সেগা সবু ভাল যে উহাকে রাখভিন উহা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাভিন ঈশ্বরের নিয়ম আছে আমরা ভাল পাব উহার সেবা করব আর সত্য ঈশ্বরকে মানব ঠাকুর বনাহা নাহি কিন্তু উহাকে নমস্কার কর নাই ঈশ্বরের নামকে অসম্মান দেহ নাই ঈশ্বরের নাম অযথা কারণে নেহ নাই সপ্তাহরে এক দিন পবিত্র বলি মানো আর ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর ছা গা সবু উহাকার বাপে মাইকে মানো মরাহা নাহি ভবিচার কর নাই মিছ কইবে নাই অন্য নখকে ঠকাহা নাই চোর কর নাই আর অন্য নখের জিনিসকে নজর দেহ নাই। 26-11 পাপ করলে বলি লেবিয় বহি 4 ভাগ 27 ভাগ নু 35 ভাগ জহন 1 ভাগ নু 29 ভাগ মশার সময়ে যেতবা একনক ঈশ্বরের নিয়ম ভাঙতে থালে একটা মেন্ঢা ঈশ্বরঙ্কু একটা মেন্ঢার রকত দিতে থালহিন নিয়ম ভাঙবার জায়গায় মেন্ঢাটাকে মারি দিলহিন ওটা মানুষকে মনে করি দিতে থালে যে ঈশ্বরঙ্কর বিরুদ্ধে পাপ করবার ভুল উহাকার নিয়ম ভাঙলে এটা থালেক একটা সূচনা এটা একটা বড় বলি রূপে শুনাইঠি তাপরে ঘটলে ঈশ্বর চিন্তা করলে উহার ছা যীশু খ্রিস্টান পাঠালেক মাটিকে সব বলি পাই। 26-12 উদ্ধার পাবার পাই শপথ লুক 1 ভাগ 26 ভাগ নু 38 ভাগ মাথিও 1 ভাগ 18 ভাগ নু 25 ভাগ বহুত বছর পরে উপরনু একনক দূত আসলে জোসেফ নামের একনক বেটা ছা থালেক মরিয়ম নামের বেহাঘর প্রস্তাব করলহিন দূত মরিয়মকে কইলেক তুরা ঈশ্বরের পাশনু দয়া পাছ তুরাকার একটা বেটা ছা জন্ম হবে আর উহার নাম যিশু রাখব মরিয়ম কইলেক এটা কি রকম সম্ভব আমি বর্তমান সুধা কুমারী আছি দূত উত্তর দিলেক ভাল আত্মা তোর পাশকে আসবে আর ঈশ্বরের ছা বলি সবুনক জানভিন আর মধ্য জোসেফ স্বপনে দূতকে দেখলে দূত কইলেক জোসেফ মরিয়মকে নিবার পাই ডরাহা নাহি বহু হিসাবে কারণ যে সবু উহাকাঠে ঘটেঠে ভাল আত্মার দ্বারা ও একটা বেটা ছাকে জন্ম দেখ আর উহার নাম যিশু রাখব যিশুর অর্থ উপকার করবার মালিক জোসেফ মরিয়মকু বহু হিসাবে গ্রহণ করলে আর উহার পাশকে গেলা নাই যতকুদিন পর্যন্ত বেটা ছা নাই হবার তক। 26-13 যিশুঙ্কর জন্ম নখ 2 ভাগ 1 ভাগ নু 20 ভাগ সে সময়ে রাজা আদেশ দিলে সবুনক শহরকে আসি নিজের শহরকে আসি নিজের নাম লিস্টি করো মরিয়ম আর জোসেফ
उहा यात्रा आरंभ करलिन। बेथिलियम नगर के उहा जितबा पहुँचलिन उहा का रविवार पाई जागा थालेक नहीं, गहाल छाड़ा जागा थालेक नहीं। ओटा सहीठे थालेक मरियम छोटो जीशु के जन्म दिलिन। से रातिए एकटा दूत मेंढा जागवाड़ी के देखा दिले। जेगा पासेर पड़ियाय मेंढा जागथालिन। दूत कइले तुरहाकार पाई खुशी खबर आणछि, आज तुरहाकार पाई त्राण नक जन्म हछन। उ होइठे ख्रीष्ट प्रभु। संगे संगे आकाशे बहुत दूत देखा दिलेन। आसो आमरा बेथिलियम के जाबो आर जे सबू घटछे देखबो। जेतबा उहा जीशु के देखलिन उहा सबू नक के जानालिन। जे सबू उहाकार विषय शुणुथालिन। जेगा शुणुलिन उहा आश्चर्य होई गेलिन। 26:14 जीशु एकटा मास्टर थाले। लूक 2 भाग 41 भाग नु 42 भाग, मार्को 6 भाग नु 34 भाग। मरियम आर जोसेफेर घरे जीशु बड़ हलेक। उ जेतबा 12 बछर हलेक मिरियम आर जोसेफ उहाकार मंदिर के निलहिन। उहा ईश्वरेर विषये कथा कइलिन। गुरु आर बुढ़ा नखेर संगे उ उहाकार कथा शुणलिन आर परसन सुधियालेक। ईश्वरेर विषये महान बुद्धि पाई उहा सबुनक आश्चर्य हलिन। जेतबा जीशुर 30 बछर हलेक उहा ईश्वरेर विषये मानुष गाके शिक्षा दिलेक। अन्न नक उहार शिक्षा के विश्वास करलिन आर ग्रहण करलिन। अन्न नक गा विश्वास करलिन नाई आर मानलिन नाई। 26:15 जीशुर आश्चर्य काम। नवंबर 8 भाग 22 भाग नु 26 भाग, 5 भाग 35 भाग नु 43 भाग, 6 भाग 45 भाग नु 52 भाग। ईश्वरेर ठेनु जीशुर पास नु बहुत शक्ति थालेक। उ बहुत आश्चर्य काम करलेक। उ बेमार नक गाके भाल करलेक आर अंध नक के देखबार शक्ति दिलेक। उ मरा नक गाके डाकलेक आर उहा जीवन पालिन। उ पानी बासात के स्थिर करलेक आर पानी उपरे चललेक। जेतबा नक गा ओ सबू भाल काम देखलिन बहुत विश्वास करलिन। जे ईश्वरेर पास नु आछन उहा आश्चर्य हलिन। जे सबू उ करलेक आर कइलेक हमरा के साहाय्य करबार पाई जीशुर पासे शक्ति आछे। 26:16 दुख भोग करलेक। माथियो 27 भाग 11 भाग नु 31 भाग। जीशु बहुत आश्चर्य काम करलेक। उहा के अनुसरण करलिन। उ बहुत नक के साहाय्य करलेक आर ईश्वरेर पास के जाबार पाई बुद्धि दिलेक। जीशु आसलेक ईश्वरेर भाल पाबार कहिलेक आर नक गाके ईश्वरेर पास के आणबार पाई आर धर्म गुरु गाके आर जीशु के हिंसा करलिन। उहाकार हृदय बहुत कठिन थालेक आर उहा विश्वास करलिन नाई जे उ ईश्वरेर ठेनु आछन। उहा के ग्रहण करलिन नाई। जे ईश्वरेर नियम के भांगछन उहा पापी गा थालिन। सो बुद्धि नक गा उहार विषय भूल कइलिन आर उहा के बांधी राखथालिन। सैन्य गा उहा के चाबुके मार दिलिन। उहा के कांटार टुपी पढ़ालिन आर उहा के मजा करलिन। मने राखो जीशु थालेक ईश्वरेर छा। उहार शक्ति थालेक सौ रकम नक के नष्ट करबार पाई। किंतु उहा के उ विरोध करलेक नाई। उ जानथालेक एटा ईश्वरेर योजना। 26:17 जीशु के काट छकई टांगी दिलिन। मार्को 15 भाग 22 भाग नु 39 भाग। 1 पित्तो 2 भाग
21 भाग नु 24 भाग सन्नगा जीशुके काट छकई कांटा मारी टांगी दिलिन ऊ मरबार पर्यंत सौठे टांगी रखलिन। ओ दिन गाय सौगा थालेक नियम भांगबार पाई नगाके निष्ठुर दुख कष्ट दी मराबार पाई दु नक डाकू के उहार संगे कांटा मारी टांगी दिलिन। जदिबा जीशु निर्दोषी थालेक उहार भूल थालेक नाई जीशु दंड पाते थालेक जेगा आमरा भोगबार थालेक आमरा सबुनक पाप करछि आमरा पापनु सबुनक घुरी जाबो। ईश्वर आमरा के जीशु आमरा के क्षमा करबेक। प्रभु जीशु ख्रिस्टानेर ठे विश्वास करो आर तुरा रक्षा पाभ। 26-18 पूर्ण जीवन 23 भाग 50 भाग 24 भाग नु 9 भाग जीशु के शत्रुगा भाबलिन जे उहा उहा के मारी दिलिन किंतु सेटा से रकम थालेक नाई। जीशु काट छकई मरबार परे उहार बंधु नक उहार मरा शरी के गुम्फा भितरे राखलिन। उहा गुम्फार मुहु के एकटा बड़ पाथरे बंद करी दिलिन। 2 दिन गेला परे तृतीय दिने जीशु मरानु उठुलेक कतनक मरद जाय गुम्फा पास के गेलिन उहार रीतिनीति बुद्धि जाय गुम्फानु उहा देखलिन पाथरटा एकधार होई गेछे आर जीशुर आत्मा सेठे थालेक नाई। 2 नक दूत देखलिन आर उहा के कइलिन जे जीशु बंची गेला। उहा कइलिन ऊ एठे नाइनी ऊ उठी गेछे। जीशु उठछन मरानु जे देखलिन से सत्य ईश्वर नक बोली जीशु इबार जीमिता आछन शैतान गाके हजाई दिछे मरबारटा सबुदिनर पाई बंचित। 26-19 थमा विश्वास करलेक जोहन 20 भाग 19 भाग नु 31 भाग जीशु मरानु उठलेक परे ऊ शिक्षा गाके देखलेक ऊ उहाकार संगे कथा हलेक आर ऊ मानुषेर संगे खालेक। एकनक शीर्षर नाम थालेक थमा उहाकार भितरे थालेक नाई अविश्वास करलेक नाई जे जीशु बंचे बोली ऊ कइलेक आम्ही उहार कांटा मारा देखथालाई आर नुकाबार पर्यंत आम्ही विश्वास करबो नाई। एकटा सप्ताहर परे पुणी आमरा के जीशु देखा दिलेक किंतु ओ समये थमा सौठे थालेक जो रकम औठिकार छबिए तुरा देखछो थमा जीशुर आंठू तले पड़लेक आर कइलेक आम्हार प्रभु आर आम्हार ईश्वर किंतु थमार सन्देह हलेक नाई। जीशु कइलेक तुरा आम्हा के देखी विश्वास करलो उहा के साबास जोगा नाई देखी विश्वास करन। 26-20 स्वर्ग के गेला प्रेरित 1 भाग नु 11 भाग जीशु मरानु उठलेक परे ऊ बहुत नक के देखा दिलेक उहा के देखलिन आर उहा जानलिन जे ऊ बंचे। 24 दिनेर परे उहा आसलिन दी स्वर्ग के घुरी गेला ऊ ए सबु काम के समाप्त करलेक ऊ मने करी दिबा के जीशु कइलेक जहा सबु जाति के शिक्षा देह शिक्षा दिबार दिने सबु किछु मानबार पाए जहा आम्ही तुरा के आदेश दिछि शिक्षा दिबा समये जीशु दुनियानु उठलेक आर मेघे उहा के आदर्श हलिन
से समय दूनक दूत देखा दिलिन उहा के शिक्षा दिभिन बोली कहलिन। एक दिन जीशु ओ रकम दुनिया के घूरी आसे उहा देखथालिन। उहार जाबार बाटे जीशु एता स्वर्गे उठी गेछन। उ सौठे जागा बनाछे जेहा के सम्मान करछन तुरा विश्वास करभ आर प्रभु जीशु के असम्मान करभ कि उ पुनर्बार आसबार बेड़ा साक्षात करभ कि। 26:21 एक पितरो 3 भाग नु 18 भाग गालातीय 2 भाग नु 20 भाग। जीशु की करते छक्को काठे मरले। जीशु मरले पापी दंड नु मरबार पाई। जीशु कभू पाप करथाले नाई। काठ छक्को देखले मने पड़ी जाए उ मरले पाप कहीं दिबार पाई जेगा आमरा ईश्वरेर ठेनु अलगा करे। जीशु पवित्र पापार शून्य ईश्वरेर ठेनु मेंढा छा उ आमराकार पाई बलि दिले जेतबा यज्ञ ठेनु विश्वास करी आर पापनु मन घुराई आनी। जीशु आमरा के ईश्वरेर छा बोली कहन। दिन दिथाबार छबिटा तुरा के बुझाबार पाई साहाय्य करे। प्रभु जीशु के अनुसरण करबार अर्थात 26:22 दुटा बाट माथियो 7 भाग 13 भाग नु 14 भाग जोहन 3 भाग 16 भाग 1 जोहन 1 भाग 9 भाग। जीशु अनंतर जीवनेर बाट विषये शिक्षा दिलेक सबु नक ओसार बाटे जाबार पाई आरंभ करलिन। पेर बाटे कारण आमराकार सबु नखेर पाप भरा जीवन आमरा आदमेर ठेनु आसछि। छोट रकम बाटटाई ईश्वरेर पास के जाए अनंत जीवन सरग के। जीशु कहेठे जे आमरा छोट बाट के घुरबो। तुरा देखते पारतिछ ओ छबिए छोट गली बाटे ढुकबार आगुए सामनाई काठेर चिन्हा छको आछे। आमरा जेतबा पाप के मानी जाए सौ बाटे जाए आर विश्वास करी जीशु आमराकार पाई काठ छकोई मरले। बहुत नक उहाकार पाप नु घुरबार बोली चाहन नाई। सरग के जाबार बाटे छोट गली बाट ओसार बाट उहा पिछुए जान जोटा नर्ग के जाए तुरा बाटे जाभो। की करते ईश्वर के कह नाई उहा के कह प्रभु ईश्वर तुरा महान आर पवित्र। किंतु आम्ही अनुताप करी जोगा आम्ही पाप करछि। आम्ही विश्वास करी जे जीशु काठ छकोई मरले आम्हार पापेर दंड पाई। दया करी आम्हा के क्षमा कर पाप नु आम्हा के परिष्कार कर आर आम्हा के तुराकार छा कर। आम्ही जीशुर बाटे पिछु पिछु जाबा के चाही आर स्वर्गे तुराकार संगे रहिबो जेतबा आम्ही मरबो। धन्यवाद प्रभु। 26:23 ईश्वरेर छा जोहन 6 भाग 37 भाग नु 40 भाग 14 भाग 6 भाग प्रकाशित वाक्य 7 भाग 9 भाग। ओ छबिए तुरा जीशु के देखते पारतिछ उ सबु नखेर गोष्ठीर न गाके डाकेठे जाति आर भिन्न भिन्न भाषार नके उहा के विश्वास करन आर ईश्वरेर छा हबार पाई उहा छोट गली बाटे आछन जो बाट स्वर्ग के गेछे। ईश्वरेर छा गा एकटा बड़ परिवार रकम हई पारन उहा बहुत गरीब किंबा धनी काला किंबा धोबो झी छा बेटा छा किंबा छा हथान उहा सबु एक आछन प्रभु जीशुर पासे। 26:24 नुआ जीवन जोहन 3 भाग 1 भाग नु 18 भाग तीतस 3 भाग 4 भाग नु 7 भाग 1 पितर 1 भाग 22 भाग नु 23 भाग। जेतबा जीशु ओ दुनिया थाले निकोदिनो नामेर एक नक बहुत बड़ धर्मगुरु थाले।
एक दिन रातिए जीशुर पास के गेला किछुक प्रश्न सुधियाबार पाई। जीशु हाके कइलेक एकटा आश्चर्यर कथा। कइलेक जे एक नक ईश्वरंकर परिवार भितरेर हबेक बोली चाहे उहाके निश्चय नुआ जीवन निबाके पड़े। आमरा गुरुजनर परिवारे भितर के जाई सरछि आमरा कबे पुणी जन्म निब। आमरा ईश्वरेर परिवार भितर के गेछि कबे आमरा के द्वितीय जीवन निबाके पड़े। प्रथम जीवन प्रथमेर जन्म आमराकार शारीरिक और द्वितीय जन्म आत्मिक भाव। ओ आत्मिक भावे जन्म होले भाला आत्मा आमरा के नुआ जीवन दिभिन। ओटा जीशुर जीवन जोटा कि आमरा ग्रहण करी ओ आमरा पिछु पिछु जाए। आमरा नवा नक होय ईश्वरेर नक। 26-25 भाला आत्मा आसलेक जहन 14 भाग 15 भाग नु 18 भाग प्रेरितिक 2 भाग 1 भाग नु 39 भाग। आमरा सरग के जाबार पूर्व जीशु हार शीर्षगा के शपथ करलेक जे उहाकार पास के भाल आत्मा पाठाबेक। 10 दिनेर परे जीशु सरग नु घुरी आसलेक। उहार जतकु शीर्ष थालिन एकटा जागाय थालिन तुरहा उहाकार ओ छबिए देखी पारतीछ। हठात एकटा बड़ बासात आसलेक जीव रकम आंगुन सबु नखेर उपरे आसलेक। भाल आत्मा आसले आर उहा के पवित्र आत्मा भराई दिलेक। जीशु जो रकम शपथ करथालेक सौ दिने बहुत जातिर नगगा जेरूसालमरे थालिन शीर्षगा शक्ति पालिन सबु प्रकार भाषाय कथा कइबार पाई। उहा सबु आश्चर्य विषय कइलिन जोगा सबु ईश्वर करथालेक। सौ दिने 3000 नग जीशुर पास के आसलिन। आज के पर्यंत भाला आत्मा आछे जोगा सबु उहा के सत्य भावी पिछु पिछु पांजन भाल आत्मा आमरा के शक्ति दे जीशु के मानब बोली आर अन्य नक के मध्य उहाकार विषय कइबार पाई। 26-26 आलोय चलबो जहन 3 भाग 19 भाग नु 21 भाग 8 भाग 12 भाग 1 जहन 1 भाग 5 भाग नु 7 भाग। एक नक जीशु के विश्वास करबार पूर्वे छवि दिया हथालेक भली जे कि अंधारे जाइठे उ झूठ खाइठे किंबा पड़ी जाइठे कारण उहाकार आलो नाइनी बाट देखबार पाई। जेतबा आमरा प्रभु जीशुर पासे भरसा करी दिनेर बेला चलथाला नखेर रकम उ देखी पारे कोआडे उ जाइठे बाट डढ़ा खाणिया थाले मध्य उ पड़बेक नाई। जीशु कइलेक आम्ही दुनियार आलो जदि को आमार पिछुए आसे उ कभू अंधारे चलेक नाई। उ भाल आत्मा देई सबु नक विश्वास करथा भी नक के उहार बाटे चलबार पाई। 26-27 एक नक नवा नक गालातियो 5 भाग 16 भाग नु 26 भाग एफिसियो 4 भाग 22 भाग नु 32 भाग 2 क्रांथियो 5 भाग नु 17 भाग। जे कौ ख्रीस्टर पिछुए चले उ नवा नक उ चाहे ईश्वरेर कथा मानबार पाई उ धन्य हो। ईश्वर जहार पाप काम के क्षमा करथाबेक आर उहा के नवा जीवन दिथाबेक उहा ईश्वर के असंतुष्ट करभिन बोली चाहन नाई। तेणु एक नक जीशुर विश्वास नक जोर जबरस्ती करो नाई आर झगड़ा करे नाई। उ चोर करे नाई आर किंतु ठाकुर पूजा करे नाई आर किंबा अन्न दे देवता के भाला आत्मा शक्ति देन विश्वास नक के खराब नु बाहिरबार पाई किंबा भाल काम करन। 26-28 ख्रीष्टीय परिवार एफिसियो 5 भाग 21 भाग 6 भाग 4 भाग 1 पितर 3 भाग 1 भाग नु 9 भाग। जेतबा एकटा परिवार जीशुर बाटे सत्य चलेठे मरद उहार बुहे के भाल पाए बुहे उहार जवाए के भाल पाए ओटा पाई ईश्वरेर कथा शिक्षा देन। मरद आर उहार बुहे परस्पर के साहाय्य करभिन आर साहस दिबार उहाकार
ছাগাকে শিক্ষা ভিন ঈশ্বরকে কিরকম ভাল পাব আর উহার কথা মানবার পাই যেউ পরিবার ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করভিন প্রার্থনা আর একা সঙ্গে কাম করভিন। 26-29 শত্রুগাকে ভাল পাহা মাথিও 5 ভাগ 43 ভাগ নু 48 ভাগ লুক 10 ভাগ 25 ভাগ নু 37 ভাগ যিশুর পিছু পিছু যাবার নককে শিক্ষালীন সবু নককে ভাল পাবার পাই ও রকম কি শত্রুগাকে ভাল পাবার। যিশু একটা কাহানি কইলে এক নখের বিষয়ে যৌ নখ একলা বাটে বাটে যাতে থালে ডাকাত গা উহাকে ধরি আক্রমণ করলেন আর উহাকে মাড দিলেন। এক নখ অন্য গোষ্ঠীর নখ খন্ডিয়া খাবরা নখটাকে পারলে উহার ব্যথাকে কান্না বাঁধি দিলে উহাকে গদ্ধ পিঠে বসালে একটা বৈদক নখের পাশকে নিয়ে গেলা যৌঠে কি উহার যতন নিলেন নিজে পয়সা দিলে বৈদর জাগুয়াড়িকে উহার যতন নিবার পাই যৌ পর্যন্ত সুস্থ হই নাই। যিশু কইলে আমরা মধ্য ভাল পাব ও সাহায্য করব যৌগা ভাবন ওপরি কি অন্যর জাতি ও ধর্মর নখ গাকে। 26-30 যিশু থালে শক্তিশালী নখ প্রেরিতিক 19 ভাগ 18 ভাগ নু 20 ভাগ গীত সঙ্গীত 115 ভাগ 1 ভাগ নু 8 ভাগ 1 জহন 3 ভাগ নু 8 ভাগ 1 জহন 4 ভাগ নু 4 ভাগ ও ছবির নগা মূর্তি আর ছবি পুড়ি দিতিছন উরা শৈতানকে পূজা করতে থালেন কিন্তু এবার যিশুর পিছু পিছু চলছন। যিশুর সঙ্গে সঙ্গে যৌগা যাভিন খারাপ আত্মাকে পূজা করবার উচিত নাই আমরা উহাকে ডরাব নাই কিন্তু পূজা করব নাই। শৈতান ঠেনু প্রভু বহুত শক্তিমান বিশ্বাস নগা উহাকার ঠেনু দূরে রহিব যৌটা কি শৈতান উহাকে বাঁধি রাখবে কিংবা খারাপ আত্মা যিশু আমরাকে রক্ষা করে উহাকার ঠেনু যৌ তেবা আমরা উহাকে প্রার্থনা করব। 26-31 খারাপ আত্মাকে ছাড়াব মার্কো 5 ভাগ 1 ভাগ নু 20 ভাগ যাকোব 4 ভাগ নু 7 ভাগ। একদিন একটা নখ বহুত খারাপ আত্মা দ্বারা পড়থালে দড়ি আর ঝিঞ্ঝির মধ্য উহাকে অটকাই পারলেন নাই। খারাপ আত্মা নখ উহাকার ভিতরে থালে খুব শক্ত ভাবে যিশু আদেশ দিলে খারাপ আত্মা নখকে উহাকার ঠেনু বাহারি আসবার পাই কিন্তু উহা বাহারি আসলেন সে নখ খারাপ আত্মার ঠেনু মুক্তি পালহিন পাড়াই গেলা আর উহার বন্ধু নখকে কইলে যে সবু যিশু উহাকার পাই করলে যিশু বহুত নখকে খারাপ আত্মা নু রক্ষা করলে শৈতান আর খারাপ আত্মা যিশুকে মানভিন হই পার তুরা বিশ্বাস নখ কিন্তু তুরা খারাপ আত্মা দ্বারা দুঃখ পাতিছ মনে রাখ তুরা সবু ঈশ্বরের শৈতানের জাগা নাই তুরাকার জীবনে উহাকে ধমকাহা সর্বশক্তিমান প্রভু যিশুকে প্রার্থনা কর সে সবু খারাপ আত্মাকে দূর করবার পাই অন্য বিশ্বাস করথাবার নখকে তুরাকার সঙ্গে প্রার্থনা করবাকে কহ যেতবা তুরা যিশুকে মানভ উহার শক্তি তুরাকে রক্ষা করবে কিন্তু শৈতান তুরাকে আঘাত করে নাই। 26-32 পরীক্ষা মাথিও 6 ভাগ 24 ভাগ 1 থিমথি 6 ভাগ নু 10 ভাগ 1 করন্থিও 10 ভাগ 13 ভাগ নু 14 ভাগ। শৈতান সবু বেড়া ঈশ্বরের ছাগাকে পরীক্ষা করবার পাই চেষ্টা করে দেখে যিশুঙ্ক অনুসরণকারীଙ୍କୁ বন্ধ করবার পাই শৈতান বিশ্বাস করথাভিন নখকে পরীক্ষা করন ওরকম জিনিসে টঙ্কা কাপড় গুড়াখু মদ মাতাল মনে খারাপ ইচ্ছা রহিবার দেখে যেপরি ওরকম বিষয়ে খুশি রইব আর বিশ্বাস করব কিন্তু শৈতান এক নখ বহুত মিছুয়া আমরাকে দেখে ভুলাবার পাই আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাবার পাই প্রভুকে প্রার্থনা কর খারাপ পরীক্ষানু রক্ষা পাবার পাই প্রভু যিশুর পাশে ভরসা কর আর উহার পিছু পিছু যাহা। 26-33
যদি আমরা পাপ কাম করি লুক 15 ভাগ 11 ভাগ নু 32 ভাগ 1 জহন 1 ভাগ 7 ভাগ নু 9 ভাগ কি হবে একনক বিশ্বাসী পাপ করে যিশু ও কাহানি কইলে একনক যুবক ঘর ছাড়লে ধূর কে গেলানি আর বহুত খারাপ কাম করলে ও বহুত বড় পাপ করলে খারাপ ব্যবহার করলে আর উহার বাপের পয়সাকে আথাড়ুয়া খরচ করলে সেতবা সেঠে মুরডি হলে ও বহুত গরিব নক হলে আর ভক্ষে রইলে তাপরে ও জানলে যে কি ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ কাম করলে আর উহার বাপের বিরুদ্ধে ও সথৌ কহি হলে যৌগা সবু ও করলে ও বাপের পাশকে গেলা উহার বাপে উহাকে ভাল পাতে থালে যদি ও বড় পাপ কাম করলে মহা আনন্দের সঙ্গে ও পুনি উহাকে গ্রহণ করলে আর উহাকে ক্ষমা দিলে যদি আমরা পাপ কাম করি আমরা নিশ্চয় সথৌ ক্ষমা নিব আমরাকার পাপ পাই আর পাপ নু ঘুরি আসবার ঈশ্বর আমরাকে ক্ষমা দিবে আর ও আমরাকে গ্রহণ করে ও কাহানির বাপের রকম যিশু কইলে স্বর্গে আনন্দ হই যেতবা একনক পাপী পাপকে স্বীকার করে। 26:34 রোগক্রান্ত ফিলিপিও 4 ভাগ 6 ভাগ নু 7 ভাগ যাকব 5 ভাগ 13 ভাগ নু 16 ভাগ ঈশ্বরের নজ্ঞা কি করবার উচিত যেতবার রোগে পড়ব উহা প্রথমে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করবার উচিত আর উহাকার উপরে ভরসা করব যৌগা সবু ভাল ঈশ্বর পারবেক রোগকে ভাল করবার পাই যদি ও ইচ্ছা করে ঈশ্বর আমরাকে ভাল পায় আর যে সবু ঘটে আমরাকার উহা দবাই দেন যিশু আমরাকার পাশে আছে শান্তি দিবার পাই আর জ্বরের বেড়া সাহায্য করবার পাই। 26:35 মরবার 1 থেসলনি 4 ভাগ 13 ভাগ নু 18 ভাগ হিব্রু 2 ভাগ 14 ভাগ নু 15 ভাগ প্রকাশিত বাক্য 14 ভাগ 13 ভাগ ও ছবিয়ে আমরা দেখিঠি নখ গা উহাকার নিয়ম অনুসারে মরা নখটাকে তুপি দিতিছন একদিন আমরা সবু নখ মরব কিন্তু সেতবা আমরাকার কি হবে ঈশ্বরঙ্কর বাক্য কহে বাইবলে বিশ্বাসী মরি যায় উহার আত্মা যিশুর সঙ্গে স্বর্গকে যায় ও ছবিয়ে বিশ্বাসীর পরিবার ও বন্ধু নক দুঃখ হলেক কিন্তু উহা দুঃখে ভাঙ্গি পড়ন নাই আমরা মরবাকে ডরাব নাই ঈশ্বর আমরাকে ভাল পায় আর পাপ নু উদ্ধার করছে আর সবুদিন মরবার নু মুক্ত হলায় অবিশ্বাস নককে এ আশা নাইনি ঈশ্বরের সঙ্গে সবুদিন জীবন বাইবেল কহে যে উহা যুগ যুগর দণ্ড পাবার জায়গাকে যাভিন তুরা কঠিকে যাব যৌতে তা মরভ। 26:36 খ্রিস্টর শরীরে 1 করিন্থিয় 12 ভাগ 12 ভাগ নু 13 ভাগ এফিসিও 4 ভাগ 11 ভাগ নু 16 ভাগ 1 পিতর 4 ভাগ 10 ভাগ দেহের সবু অঙ্গ নিজের নিজের কাম করন চোখ দেখবার পাই কান শুনবার পাই মুহু কথা কইবার পাই আর খাবার পাই দেহর সবু অঙ্গগা একা সঙ্গে কাম করন যদি একটা অঙ্গ দুর্বল হয়ে যায় কিংবা কষ্ট পায় সবু অঙ্গকে দুঃখ দেই ঈশ্বর কহে যে বিশ্বাসী উহা এক শরীর প্রভু যিশু দেহের মুন্ড ঈশ্বর কাম করে সবু নখের বিশ্বাস করথাবার মাঝু উদাহরণ প্রচার করব গীত গীতকাব দান করব শিক্ষাব বন্ধুকে সেবা করব অন্য নখকে সাহায্য করব যদি এক নখ বিশ্বাসী এঠেনু ওহ্লাই যায় মণ্ডলীর সবু নখ দুঃখ করভিন সবু বিশ্বাস নখ একা সঙ্গে করব ঈশ্বরকে সম্মান দিব আর পরস্পরকে সেবা করব। 26:37 একঠে রহি পূজা করব হিব্রু 10 ভাগ 24 ভাগ নু 25 ভাগ 1 করন্থী 11 ভাগ 23 ভাগ নু 34 ভাগ কলসীয় 3 ভাগ
15 भाग नु 17 भाग। विश्वासी नक सबुदिन एकठे ईश्वर के सेवा करबो। जेतबा एकठे हबो उहा बाइबल नु शिक्षा पाभिन, ईश्वर के प्रार्थना करभिन आर गीतकाय मध्य प्रशंसा करभिन। उहा दान आणभिन ईश्वरेर कामेर पाई। जीशु शुणाले उहाकार पिछु आसबार नक के उहाकार मरबार मने पेकाबार पाई ओ छबिए देखी पारती छ। विश्वास नक एकठे खाती छन आर पीती छन। जो रुटी उहा खाती छन ओटा मने पड़ी जाए उहाकार जीशुर शरीर। जेतबा उ मरले काट छकय जेतबा उहा पीती छन एकठे उहाकार रकत के मने पेकाइंदेन। जोगा बही गेला उहा के पाप नु रक्षा करबेक बोली आमरा मध्य ओ रकम जीशुर मरबार के मने पेकाबो आर एक बार उ नाई घुरबार पर्यंत। 26:38 जीशु पुणी घुरी आसे। जोहन 14 भाग नु 3 भाग। 1 थेसलोनिय 4 भाग 13 5 भाग नु 4 भाग। एक दिन प्रभु जीशु स्वर्ग नु दुनिया के पुणी घुरी आसे। जो रकम उ शपथ करछे उ हठात आसे जो तेता उहा के आशा करथा भिन नहीं। विश्वासी न कबर नु उठी आसभिन उहा के देखा करबार पाई। जोगार सौ पर्यंत जीवन थाक उहाकार संगे मिसभिन। उहा सबु नक एक्का संगे आकाशे भेट हक। उहा उहार संगे जुग जुग धरी रहिभिन। अविश्वास नक रही जाभिन। उहा ईश्वरेर विचारे विचारित हभिन। आमरा जानी नाई कबे जीशु आसे किंतु सबु बेला आमरा प्रस्तुत रहिबो उहा के जागी रहिबो। तुरा प्रस्तुत आछो कि उहा के भेट करबार पाई जदि उ आज आसे। 26:39 फल धरबार। माथियो 7 भाग 15 भाग नु 20 भाग। गालातियो 5 भाग 22 भाग नु 23 भाग। जोहन 15 भाग 1 भाग नु 8 भाग। ओ छबिर गाछे बहुत फल धरछे। आमरा जेतबा जीशुर पिछुए जाए ईश्वरेर आत्मा आमरा कारठे काम करे फल धरबार पाई। बाइबल आमरा के कहे आत्मारे ईश्वरेर पाई फल धरबार। फलगा हले ভাল पाबार, खुशी पाबार, शांति पाबार, धैर्य रहिबार, दया करबार, खूब ভাল, जाहा उपरे भरसा करबार, भद्रता आर निजे के संभाळबार। जीशु कइले आम्ही एकटा गाछेर नाड तुरा सबु डाल। जदि तुरा आम्हार पासे रहिबो आम्ही तुराकार पासे तेबे तुरा बहुत फल धरबो। शुखनो डाले फल धरेक नाय से गाके काटा जाबे आर पुड़ी दिया जाक। जीशु चाहे उहार विश्वास नगा बहुत फल धरु। एहा ईश्वर के खुशी आने आर अन्य के साहाय्य करे। 26:40 साक्षी हब। माथियो 28 भाग 18 भाग नु 20 भाग। प्रेरितिको 1 भाग नु 8 भाग। जीशु उहार अनुसरण नक के कइले उहा अन्य नखेर पास के जाभिन आर उहार विषय जाई कइभिन। जोगा उहार कथा के विश्वास करभिन उहा पाप नु रक्षा पाभिन जुग जुग दंड नु आर मरबार नु। जदि तुरा एक नक विश्वासी तुरा निश्चय अन्य नक के साहाय्य करभो शुभ समाचार बुझबार पाई। ईश्वरेर ভাল आत्मा तुरा के साहाय्य करबे साहसर संगे रहिबो आर उहाकार पाई कथा कइबो। ओ छबिटा के व्यवहार करो अन्य नक के कइबार पाई। तुरा जहा शिक्षा पालह ओ रकम भावे बहुत नक ईश्वरेर सत्य विषय जानभिन आर आमराकार रक्षा करबार प्रभु जीशु ख्रिस्टन विषये